ডিজি স্টার্ট হব। বর্তমান ভাই আমার ডিজি স্টার্ট হলা কংক্রিট হব। দেখন্তু আমার ডিজি স্টার্ট হଉଛି। বর্তমানে আমার ডিজি স্টার্ট হওয়া হওয়া আরম্ভ হଉଛି। ডিজি স্টার্ট হয়ে গলা ସୁମେଶ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପରେଟିଂ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପରେଟର ଆମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପରେଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରୁମ୍ କଂକ୍ରିଟ ହେବ। ଟିଏମ୍ ଆସୁଛି କଂକ୍ରିଟ ଲୋଡ଼ ହେବ। ଏଇ କଂକ୍ରିଟ ଲୋଡ଼ ହେବ ଏଠି ମେସିନ୍ ମିକ୍ସିଂ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏୟାର ପ୍ରେସର ବନା ହେଉଛି। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଟିଏମ୍ ଲାଗି ଯିବ କଂକ୍ରିଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅପରେଟିଂ କରିବେ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ। ପାଣି ଛାଟିଲା ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ୍ କଂକ୍ରିଟ ଅପରେଟିଂ କରିବେ।